Kuya, timer. Hari nga ni. Ha? Ito timer. Sigod ng timer. Ano na kanina eh? Ano ini? Huwag mo na liyan nila. Natigam ka na. Ikaw man naman yung Seventeen. Culinario first. Mira. Ito pa siya. Biasa. First. Sultan. Basket. Open sabi na no? Open sabi ni. Open sabi ni. Huwag silbato. Bato. Huwag silbato. Walang po. Alay. Stop.
Bansay, dua. Dai, dai. Oh, nagkita ko rin ako sa laban na. Seven minutes. Reserve. Race. Okay, palit boom. Time out. Time out, time out, time out. Yan bang. Oh, ikaw lang sabi pag kwan. Para diri. Toy kami. So nagbutogad ka. Ano? No. Six minutes. Ten to shoot. Five to shoot. Kita mana five to shoot ah? Wala shot clock din yun. Five to shoot ah! Uy, good! Wala pa ganisaksak naghihilo ka dayon. Ay, salamat. Mga pananayo. Sid. Pangaran. Porto, wala. Kuha rin na number 8. Hernandez. To Tangaran. To Bukobo. 2 points for Bukobo.
Sultan tinira. Wala. Kuha ni number 17. Apolinario. Tangaran. Okay. Tangaran. Pasa kay Fernandez. Wala. Kuhaan. Sundutan bola. Nah, Jan, saan nga to? Jambon? Okay, bola sa Dorabot. Okay. Santiago, remaining time 4 minutes and 38. Wearing number 23. Wala kuha ni Bokobo. Nasundutan. Agaw pa ni Bokobo. Bokobo nakuha ni Santiago. Wearing number 23. Sultan tinira. Using the glass. Wala. Kuha ni wearing number 23. May foul. Foul on number 17. Apolinario. Third personal foul ka na. Sub. Sid. Sino? Sid. Sino ba? Apolinario, tulong ka na ha. Bola San Borabod. Okay. Kuha ni Sultan, wala. Kuha ni Apolinario, pasa kay Bokobo. Bokobo, binababa ang bola. Bokobo. Dua. Sige. Yan ang bisa. Oh, tinira ni Santiago. 3 minutes and 50. 3 minutes and 50. Apolinario, wearing number 17. Kuha. Apolinario again, nabitawan. Long pass to Santiago Junior. Okay. Korea. Moha. Aniban. Okay, sige. Pasa kay Bulawit. Ay, ito lang po sa parimagbo. Wala, kuha ni Bulawit. Bulawit! 3 point. Bulawit, 26-14. Nagpumilit. Wala Bulensya. Wala. Kuha ni Bulawit. Nagtinhawak pa. 2 points. Wala pakit ko na. Wala pakit din ball. Tigla. Pasa kay Apolinario. Bulensya. Tangaran, pasa. Ay, kuha. Okay. Sab. Apolinario. Sino? Sultan pati Santiago. Sige. Tangaran, okay. Sinabor. Ini Fernandez ka, no? Sige. Pasa. Pasa kay number 23. Bulawit, tinira ni Bulawit. Baka ibagod. Nagpumilit, pinasa, wala, agawan, sundutan, kuha na rin number 34, Mira. Long pass to Abulansya neton, sigurado. 2 points. Tinira wearing number 34. Ay, in out pa, Mira, 2 points.
Andun na naman si, oy. Counted, eh? Basketball. Shot is basket. Foul on number 23. Number 23. At Chaso first. Warning for penalty. 56 seconds. 56 seconds na lang kita. 56 seconds. Bonus shot ni Ambulansya. Ay, wala. At sa emergency. Okay. Tuwag Chaso. Pasa kay Bulawit. Ibagot ni Bulawit. Pero ito, dos na. Andun si Ambulansya. Ibagot. Tres na to. Tres. One, lockdown. Pasa, kuha ni Mira, pass on Bulawit na sundot. Andyan na si Ambulansya na naman, emergency! Wala! Kuha ni Ambulansya na! Patay! Emergency silang gawas. Oh, ganda natin na. 2 points. 14 seconds na lang. 14 seconds. Shot clock. 10 seconds. Ambulansya na naman. 5 seconds. Oh, may tamang foul. Foul on number 6. Bulawit first. Penalty kita. 3 seconds na lang. 3 seconds na lahat. 3 seconds. 3 seconds. Okay. 3 seconds na lang. 3 seconds. Sorry ko lang yun. Penalty. Hindi penalty. Okay. Yung pass. Okay. Time for the first quarter. Score 35. Borabod. Bato-bato. 24. Okay. Good. Tuwa kayo man sila number 17 niya. Kita ka din do, Aniban, pati Apolinario. Ano siya bila nila? Correction na naman na, Aniban, second personal foul pala kasi buzzer ng number 17. Si Aniban ngayon ang tugay na second personal Uy, foul. naman ko na yung mga Si Apolinario sa pala. Damo ko ng mga pasay mo lineup. What? Miller. Nga magmaratis nila. Maratis na ibang sa dito. Hindi mo puli na kanya? Ha? Pwede ka na umuli. Kinagana ka man. Pwede ka na umuli. Walay ko may umulig. Oh, kopi kami yan. Oh, kira. Joel. Marami kami ka ba? Second. Second quarter kita, second quarter. Bigyan bola. May ako. Maray. Ganyan bola. Dili ira bola yan wala man nag-violation ng jumble. Ganyan bola kay pag jambol una nga nakakuha sa bola, bulabog. Ganyan bola. Okay. Sige. No problem.
Si Lugo yung bahala. Pati rin ako sa hindi rin nalang nahuli. Yan ay maggamit. Adoy. Adoy, Van. Pabali ka, Van. Pay ka na dimali sa akon. Pasa. Hindi ganyan ka nagsando ito. Pasa kay area number 24. So Santiago. Santiago nagpumilit. Ganda ng ginawa nila. Santiago. Ipagot at tunaliwat. Si Ambulansya. Rumagasa na naman. Araw-araw mo ito. Araw-araw, okay. To Santiago. Santiago, pasa, ang ganda ng pasa. Tuwirig number 27 to Bansay. Okay. Very number 23. 23. Atchaso. Ano? Si Salomon first. Lawang tira ni Ambulansya. Okay. Ipagod si Ambulansya. Pan-emergency ko din si Ambulansya. Santiago. Balik kay Santiago. Santiago dumidiskarte. Santiago again. Pasa kay Salomon. Wala kuha ni number 8. Pasa kay Ambulansya. Ambulansya. Wala kuhan. Pasa kay Bansay. Bansay nang pumilit. Wala kuhan. Sundutan. Kuha ni number 8. Fernandez. Kuha Ambulansya. Ambulansya. La la la. Ini. Oi. 42 shot. 24. Guyas. First. 14 to shoot. 14 to shoot. 14 seconds to shoot. Pasa ay ganda ng ginawa. 2 points. Pasa kay wala agawan sundutan lumpas to emergency. May time out kita. Ha? Dua na nabor. Sab ko no? Dua na nabor. Sab. Dua nga nabor. Nabor. Santiago daw na. Santiago na. Sige. Diaz. Wearing number 24. Pinadala ang bola. Pasa kay Salomon. Salomon to Sultan. Sultan pasa. Inilapit. Yapya 2 points. to 32. Bogo inilapit pero nabitawan ang bola. Remaining time 7 minutes and 20. Salomon. Dinadalang bola ni Salomon. Pasa sa ilalim number 24 Gias 2 points. Ang ganda ng pasahan. Wearing number 24. Tubak. Number 10 Mendoza. Tuwapunan siya. Ang ganda ng pasa sa ilalim. Sayang.
sayang. Salomon dinadala ang bola. Pasa kay number 24 sa side. 2 points. Jacob Sibias. Back to back. Bulawit. Dumidiskarte pasay. Nasundot. Pasang sa ilalim. Ang ganda ng pasa. The shot is basket. Paulon number 0. Number 0. Dito na lang. Tenira. Bonus shot. Okay. Yawi, kay makilala mo itong name mo. Okay, may small pass para kay Traveling Dave Bulawit. Oo, kaya kasama niya. Minsan siya nagtawa. Score 32-48. Ambulansya. Long 3, short, rebound. Nakuha ni Sultan. Tulabor. Bulawit. Bounce pass. Bansay! Umikot ang gumulit ng dragon. Sablaya tira. Ambulansya. Wow! Finished. Rebound Sultan. So, Salomon. Mabilis talagang ambulansya. 50-50. Ayan. Bocabo. Ay! Carrying the ball. Time out. Raymond Batu-Batu. Doon na tayo mo, di ba? Tayo mo sa ragay na naman. Kaya pasalamat pa dia yung What? baga si Rumnik Santiago. Sabot ko, Duino. Ano yung quarter final? Siguro dahil. Oy, division pa. Yung pala niya yung yaw, nagtulog ko lang. Ah! Tayo lang mahulog. Yung! Tayo lang mahulog. Okay, back to the game. Second quarter po tayo. Labanan ng magagaling dito sa Calbayog. Batu-Batu against Baragod from Santa Margarita. Salomon to Lebor. Nabor na yan, Nabor. Nakuha ng nakaitim. Nakablo, pinasa kay Nakablo. Bounce pass, number 17. Panutok. Hey! Huli ka, Balbon! Ayan na si Bansay, kahit flyer, lumipad! Bang! Iba talaga si Bansay. Ang pilam ng Baragod. Number 19. Sa gitna, number 17. Sinubat ang lakas ni Sultan. Sa gilid, ayan! Ang gandang galaw! Para kay... Sino ni? Grosero. Salomon ngayon. Pass to Bulawit. Bulawit na bitawan ng bola. Lumipat si Bansay! Ang hirap na tira! Nakakuha pa ng 2 points. Iba talaga. Si Bansay. Bansay, nangisay. Dragon tala, Dragon. Ambulansya. Crossover mo. Ambulansya, binigay. Iniwan na number 17. Balik, shot lock. Uy! Lumipad.
High flyer talaga si Bonsai. Bulawit, pass ko Salmon. Salmon ngayon. Salmon, hinintay ni Kampi. Binigay! Tumama sa paa ni Bulawit. Okay, Salmon. Labas una, ayan na. Nandito na si Santiago Jr. Ang BBPs ng Borabog. Bibi na, face pa. Bibi na, face pa. BBPs ng Borabog. 17 sa gitna, pick. Gandang pick. Bumukoy, wala. Nakuha ni Santiago. Ayan na ang BBPs. Ang BBPs ng Borabog. Iba talaga. Smiling kiss pa. Woo-woo! Smiling kiss. Okay, number 19, Abulancia, sa labas. No good, rebound number 1. Napunta kay Nakabro. Para kay number 17, Aniban. Santiago, ang coach general ng Burabod, nakawala sa depensa. Aatake sa gitna, balik sa labas. Bulawit nag-fake. Bulawit bumukoy! Way! May kasama bang foul? The shot is basket for jersey number blue 19. Push. Ano shot para kay Bulawit. Bonus shot. Okay, walang palya. 3 points. Ang puntos. Basilides, cross-class, Abulancia, humahanap ng kakampi, Monsanto, naka-block, layup, pasok. Oras! Ano oras? 2 minutes and 50. Kasi ito ng oras, kaya okay. Remaining time, 2 minutes and 45. Gandang pasa. Rebound, nakawan, Bansay. Pinapon sa labas, agawan! Ayan! Bulan ang Matubato. Remaining time, 2 minutes and 34 seconds para sa second quarter. Abulancia. Moving the ball, cross pass, Basilides. Sa gilid, sa ilalim, huli ka, Sultan. Gandang depensa ng Burabod. Shot clock ko natin. Kiran. Time to shoot. Bang! Musay! Okay. Santiago ngayon. Santiago, aatake, gandang pasa. Bansay, huli! Huli si Bansay, ayan na si Abulancia. Timeout, Barangay Burabog. Score, Matubato, 42. Burabog, 58. Monsanto, wala. Yan. Wala na siya. Ako na lang ngayon talaga. May oras ka ba nila? Sa'yo ko na kayo, may shot clock sa'yo mo. Shot clock na, wala.
Shot clock na lang, shot Okay, clock. back to the ball game. Shot clock na lang, shot clock. Remaining time, 1 minute and 50 seconds. Muna nga, shot clock, shot clock. Okay. Bola ngayon ng Burabod. Santiago ngayon, nagtatawid ang bola. Santiago, pass to Nabor. Balik kay Santiago. Balsay sa gitna. No goal, rebound ngayon na kay Ting. Pass to Ambulancia. Ambulancia, cross pass. Aniban. 2 points para kay Aniban. Ito, humahabol. Barangay Matumato. 1 minute and 20. Iba talaga sa Bansay. Walang kapaguran. Parang may spring ang paa. Shot clock 15. Aniban. Gandang galaw. 2 points para kay Aniban. Seconds to play. 55 seconds. Achaso. Santiago. Uy! Crossover sa ganda ng pasa. Santiago! Iba good. 45 seconds. Last 40 seconds. Shot clock po natin. 15 to shoot. 35 seconds. 10 to shoot. 5 to shoot. Ambulancia. Seconds to play. 15 seconds. May whistle po tayo. Ano ang last touch? 11 seconds. 11 seconds. Wala na po tayong shot clock. Remaining time 11 seconds. 7 seconds. Last 7 seconds. 5. 3 seconds. 3. Last 3 seconds. 3 seconds. 5 quarter. Score po natin 49 to 62. Nasa kalamangan po ngayon ng Burabon. Dahil kay Santiago. Okay, shoutout sa natin Bukit na si Chairman Jewel Masco. Sinat man. Man! Halayon na ko no pagpalay. Gumanan. Pinaga
wala. Okay, red. Taob. Okay, 2 shots para kay Bansay. Pumasok ang unang tira. Second throw para kay Bansay. Wala pa rin. Ay, may hawak. Larang-laro. Number 12, holding foul. Tihasa. First personal foul first. Second team foul. Barangay Matubato. Nasa baseline inbound po tayo. Looking for 10 net. Achaso! Wala ng Barangay Matubato. Ayan na si Sid. Ambulansya sa labas. Wala, rebound. Nakakuha ng naka-blue. Ayan si Sid, number 0. Pasa sa gilid. Kay Biasa to Aniban. Simpleng tira para kay Aniban. Santiago. Hey! Gandang pasa! Iba talaga ang mata ngayon ni Santiago. Matang lawin. Set ngayon. Aking Santiago. Pasa kay Fernandez. Biasa sa labas. Pupukol yan. Wala. Rebound line. Jailball po tayo. Bola pa rin ng Matubato. Sabit. Sino? Nabor. Nabor. Pahinga ka muna. Coming in. Salomon. Baseline inbound. Galing kay Zed. Inbound play. Biasa nakatanggap. Atake. Fernandez ngayon. Bounce pass. Nakuha ng naka-blue. Zed ngayon. Bounce pass. Gandang pasang. Pangit ang tira. Ayan. Bansay. Limpad. May tulak. Klaro-klaro sa CCTV. May tulak. Foul. Jersey number 14. Para kay Ambulansya. First personal foul. 13 fouls. Matubato. First shoot. Fixe. Second through rebound. Pasok pa rin yan. 66-51. Score. Ayan, Ambulansya. Siyang nagtitimon. Bounce pass sa Biasa. Sa ilalim, nakuha ng Burabod. Ayan na, tumatakbo. Extra traveling para kay Santiago. Ang BB Peace ng Burabod. Fish is the fish. Dere pa ako nagtatawa. Alam mo mo. Diba? Seryoso talaga. Si Seth ngayon. Sa kanan, balik kay Seth. Seth, nag-isip, pumukol sa malayo. No good, rebound. Santiago. Extra traveling. Umangat na ang 5-foot. Traveling violation para kay Santiago. Sideline inbound para kay Fernandez. Pasa kayo kay Seth. Balik kay Fernandez. De Descarte. Atake. Nabitawan. Nakuha ni Sultan. Sultan to Bansay. Lilipad na yan. Foul. There's the number. Low number 7. Arms. Fish at second. Personal foul. Said. Running for penalty. Matubato.
Reserve na lang, idol. Abiligo, idol. Oh, Fernandez ini. Tito mo sa Roddy Fernandez. Sa threat, sino? Binasa, coming in, Fernandez. Mga pinito mga artistahin. Fernandez. Set ngayon. Atake. Sa gilid. Wala pa rin ang Barangay Matubato. Shot clock. 15 shot clock to shoot. 10 to shoot. Aniban. Wala. High rebound para kay Fernandez. Fernandez. Yes sir. Dalawang Fernandez ang nasa ilalim. Salomon ngayon. Against Aniban. Nakawala sa depensa. Salomon. Nabitawan. Aray ko. Ayan, Santiago. Santiago ngayon. Nabitawan ang bola. Tumama na sa backboard. Bola ay para kay Bato-Bato. Baseball pass. Aniban. Foul. White number 10. Shots. Sultan dua. Remaining time 7 minutes. 7. Third quarter na. Pasok ang unang tira ni Aniban. Remaining time 7 minutes. Gonna shot. Rebound na. Pasok pa rin yan. Santiago. Shot clock, 16 to shoot. Santiago atake. 10 to shoot. Foul number blue. Number 8. Lands. Penalty na po tayo. Barangay Matubato. Anong number block? Number 8. 6 minutes, 46. Okay, remaining time 6 minutes and 45 seconds. Agawan na rebound, daming ibabaw ang Matubato. Ambulansya na bitawan. Ambulansya ngayon ay napunta kay Sed, balik sa labas. Cross pass to Aniban. Shot clock po natin, 15 to shoot. Fernandez, pass to Fernandez, kapatid sa kapatid. Pumukol sa labas. Aniban wala, Aniban sa ilalim. Nakuha ngayon ni Bansay. Bounce to Santiago, balik kay Bansay. Bansay ngayon, Bansay lilipad. Ay, ang ganda naman ng pasa. Pangit lang ng tuwang tira. Bansay to Salomon. Fernandez ngayon. Fernandez. Pumukol. Wala. Rebound ni Ambulansya. Ambulansya ngayon. Okay. Ambulansya. Didiskarte. Crossover. Sa 3-point. Perang babang. 3. Reserve. Sub. Red ball po tayo. Reserve na. Wala po tayong big ball. Ayan si Achaso. Achaso kukuha ng puwang. Wala. Sultan. Klaro. Nagapak. May saba. Row number 8. Okay. Achaso. Bansay para sa Burabot. Ambulansya para sa Matubato. Wala Fernandez yan number 8. Okay, di pumasok ang unang pukol.
para kay Sultan Kudarat. Okay, rebound. Dadalaw yan. Wala na diri kung Kamang Greg ini, Kamang Greg. Kamang Greg. Okay, Fernandez sa labas. Nabor, rebound, Sultan. Pass to Nabor. Nabor, baseball pass to Bulawit. Bulawit, may kamayan. Uy, wala. Salomon. Yes, sir. It's Aniban. Pass to Sed. Sed ngayon. Shot clock, 16 to shoot. 10 to shoot. 5 to shoot. Pumukol. Nakuha ni Salomon ngayon. Salomon. Nasakay Nobel sa gilid. Linwa. Bola. Nakuha ngayon. Number 23 to Fernandez. Sumabay ka pa. Huwag kang malikot. The shot is basket. Number 6. Bulawit. Uy, ano yan? Stop ka? Sabit. Natira pa, natira. Sige. Baluan mo na lakas mo. Okay, bonus shot, Fernandez! Sab, Fernandez! Bulas na, kaya nakadamo ka na. Score 61-70. Siyam ang kalamangan ngayon ng Burabad. Salomon ngayon, nagtatawid ang bola. Against Sed. Tatanggap si Santiago. Shot clock down to 15. Santiago, cross over move. Pasok. Ganda naman ang galaw. Yung Santiago. Set ngayon. Wrestling the ball. Didiskarte. Babawi yun. Drive pass. Nakuha ni Salomon. Baseball pass to Bulawit. Bulawit! Iba talaga si Bulawit. Reserve time out ko no. Reserve time out ko no. Ha? Reserve time out. Gusto na yun. Foul! Right number 10, arms! Time out, Barangay Matulbato. Sultan, tulo na. Sultan, third personal foul. Team fouls. Penalty. Third team fouls. Andy Lee. Penalty. Remaining time, 3 minutes and 38 seconds. Third quarter. We score 61-74. Nasa kalamangan pa rin ang Barangay Burabad. Shoutout ngayon sa namon Kagawad sa Caballero. Kagawad is teacherman Phil Milan. Okay, back to the ball game. Remaining time 3 minutes and 38 seconds. Anamon masipag na Kagawad is Kagawad Phil Milan. Hey, wait, Pasok yan. Santiago. Wait. Shot clock. 10 to shoot. 5 to shoot. Shot clock.
That's 2 to shoot. 2 to shoot. Shot clock. Down to 2. 2 to shoot. Shot clock. Hoy, shot clock. Shot clock violation. 24 shot clock. Naputukan. Shot clock. Okay na, Basiledes sa gitna liban. Pass for number 22, huli! Oh, may foul. Yan ang nakareksona. Taas kamay. Foul ang jersey number 23. Pushing foul. First, Bulakoy. Penalty. Ano na? Penalty na, penalty. Ay, ang management. Pero guwapo, pero uso. Alam mo ni scorer ay si Idwa Piña. Marasa nga Piña Rubia. Ay, wala. Rebound niya Fernandez. Pass to Basiledes. Basiledes ngayon, Descarte. Nabitawan, nakuha ni Salomon. Salomon ngayon, this ball pass. Nakuha intercepted. Nakuha ni Fernandez. Fernandez ngayon, nilipad. Ay, trapping defense. Ang depensa ng Matobato. Yan si Fernandez ngayon. Kaliwat ka ng dribble. Pinigay ang gandang pasa para kay Natang balang Bulakoy. Tilangoy. Kulakoy. Bansay, body contact, Bansay! Sumabay ka pa kay Bansay. The shot is basket. Blue number 17. Pushing foul. Remaining time 10 minutes and 16 seconds. Third quarter pa lang po tayo. May time mo ba yan? Bonus shot para kay Bansay. Kaya score nila? Ang high flyer ng Dorabod. 70-67. Remaining time 2 minutes and 10 seconds. Basiledes sa gitna, fake. So, Kulakoy. Nabol, pass to Bansay. Bansay to Bulawit, may kamay yan. Bang! Bang! Basiledes. Looking for teammates. Oh, yan ang nakareksola. Number 6, Black. Warning for penalty. Sub. Subweb. Abulan siya, coming in. Animan, Basiledes. Labas muna. Shot clock, 14 to shoot. Pasa kay Fernandez. Muli. Ayan, nakuha ng Dorabod. Ayan na si Bansay. Bansay ngayon, dire-diretso. Iba ang galawan ni Bansay. Walang takot sa batas. Batas ka, good. Ambulansya. Crossover, nabitawan. Muntikan na. Naka-recover, pumukol. Wala, riba nagawa na punta kay Fernandez. Iba talaga. High na high. Rebound. Pero out Santiago. Bansay ngayon. Bansay lilipad. Pinimay kay Mabor. Wala, rebound. Nagawa na punta kay Fernandez. Fernandez ngayon. Fernandez na.
Aray ko po. Sabret, ambulansya. Sino, Bihasa. Para sa Burabot, Bansa. Remaining time. Second supply, last 45 seconds. 40 seconds. Ambulansya. Wala, ano wala rebound. Kulangoy. The shot is basket. Basket count. Number 6. Arms. Warning. Warning. Number 6. Bulawit. Sino ni? Bilang. Ano sa? Kulakoy. 40? Kulakoy. Bulakoy. Bola shot. 70 na. Nasat yan na. 70? 71. Bulakoy. Bawal yan. 21. Bawal yan. Live violation. Hintayin mo nang tumama ang bola sa ring bago pumasok. 83, 71. What's up? Cut! The second game! Huh? 26? 27. 20 shooter. 27 seconds. Third quarter pala ha. 25 seconds. Bocabo. Wala. 20 seconds. Shot clock is off. Salomon. Stop ka? Dali na. Ayaw na. Kay Kwan na na. 17 seconds. What's up? The second game, the last game. Carmen and Craig Salansao. 15 seconds. Last 10. 5 seconds. Orang yang last. Seconds to play. 5 seconds. Coming soon, tournament, Caballero. Libado. Hoy! Hi! 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 Na. Shout out! Kaibigan! Coming soon, tournament sa Caballero. Coming soon pa, coming soon. Soon to coming. Happy birthday, Paniayo! Boy, boy. Well, kabataan! Kanina! Okay, last and final quarter! Isunod na Leon Magricon ng turot! This is the final quarter! Final destination. Very destination na, quarter lang eh. Okay, again, shoutout sa namon Magyatom, buutan nga iski kagawad sa Caballero. Wala iba. Phil Milan. Aro balin. Uy, aro balin, uy. Aro balin. O, anaro ha? Balin na. Pag-inbound, ibalita. Okay. Ang
gimbali na. At kaso, bounce pass, gandang pasa. Pinigay pa! Pinaganda pa. Ay. Score 73-85. Lamang po ang Barangay Burabod. Fernandez Abelansia, may kamayan, pumukol. For short, nakuha ni Bocabo sa ilalim, huli. Bola ng Barangay Burabod. Gandang depensa. At Chaso ngayon, nagtatawid ng bola against sa Bulacoy. At Chaso ngayon, at Chaso. May reason na po. Blue number 23, push para kay Bulacoy, dua. Bulacoy, second, personal foul, first team foul. Matubato. Second inbound. Bola awit. Okay, wala. Ay! Ito talaga ang Burabod. The basket, the shot is basket. Number 23. Arms. Bonus shot para kay Bulacoy, tulo. at Chaso. Bulacoy, tulo na. Third personal foul. Pero, second personal foul. Third personal foul, two fouls. Bonus shot. Pasok yan. Nothing but the bottom of net. Abulencia ngayon. May diskarte. Agin na Chaso, nakawala. At Pelencia, wala. High rebound. Banzai to. Ayaw ha. Ang Karabaw. Masungay ka. Ayaw pa ko ng Karabaw. Kaya masungay ka ta. Puro ko pa naman. Ed Fernandez, Pastor Fernandez. Magkanawang, magbugto na eh. Balangoy! Ganda naman ang galaw! Pagpag ang depensa ng Burabod. At Chaso ngayon. At Chaso! Pang! Baka si Louis at ito mga bata-bata. Pelencia! Ganda naman ang galaw na yun! Wakiwakimong double team, pass to Banzai, ang pilam ng Burabod. Banzai sa ilalim. Banzai pa rin, Banzai! Ay, klaro ka. Stop. Ay. Stop ko na, stop. What? Number 27. Offense para kay Banzai. Klaro yan. Banzai, tulo. Ni Padi Ayong matang lawin. Kuya Kim. Banzai, third personal foul. Abelansia sa labas. Lubog, rebound, Banzai. At Chaso ngayon. Oh, ganda naman ng depensa. Nakuha ni Abelansia. Ang bilis. Ayan, nakuha pa rin ni Nabor. Nabor ngayon. Nabor, Pacho Sultan. Sultan to Bulyawit. Uy, sayang ngayon nandun na si Abelansia. Abelansia. Time out, Barangay Burabod. I-score po natin 79-90. Labing-isa ang lamang. Labing-11 ang lamang, 11. 7. 7. Wash up from the second game. Barangay Carmen and Barangay Cagsalausaw. 7 minutes and 27 seconds remaining time for the final quarter.
Magandang laban ang pangalawang laro. Ganda rin yan. Bansay ngayon. Sino na eh? Number 14. Number 34. Wala siyang apelido. Ayan. At kaso ngayon, bounce pass. Sa gilid, kay Nabol. Wala na shooting si Nabol. Malas na. Ayan, ambulansya. Iba talaga ang ambulansya. Aray ko. 1 meter. Okay. Ambulansya. Last warning for delaying the game. Sub-left, sino? Chaso. At Chaso. Ambulansya. Last warning for delaying the game. Mira. Mira ang kakambal ni Mara. Sideline inbound. Ayan, ako ni Pansay. Iba talaga. Lumilipad talaga. Parang mandaragat, lumilipad. Fernandez ngayon. Easy dribble, biglang pukol. Short, nakuha ni Pansay. Pass to Santiago. Crossover move. Santiago. Foul number 8. Okay, baloy yan ay, baloy. Sige na, basta mapil ang lawas. Sige na, basta malayan ang kamot, basta mapil ang lawas. Ganitong. Lawas pala, di naman kamot ano? Ayan, Pansay ngayon. Pansay, naiwan, Pansay lilipad. Ay, bumuwit ang drabon. Ibo talaga si Pansay. Blue. 23, push para kay Bulakoy. Bulakoy. Bulakoy, warning for foul out. Hoy, malaki po to. 6 minutes, 22 seconds. Okay, that's true. Rebound. Too early. Fernandez, fake. Bang. Sultan ngayon. Pass to Solomon. Mera, kampal ni Mara. Wala. Agawa ng rebound. Nakuha na ni Ben. Foul number 27. Bansay. Pero na. Third. Basket ako last ka Pedro. Basket. Basket. Reservation man. Hoy, haluwag pa dito sa sunod na haluwag. Ayaw ba pagtulang-tulungay? Haluwag pa sa sunod. Ambulansya. Pass to Fernandez. Balik ka Ambulansya. Nag-fake. Pass to Niban. Shot clock. 15 to shoot. Fernandez. 10 to shoot. Tumama sa ring. Foul number 14. Yep.
Nano? Pong! General Pong, General! Mapigil na po, mapigil na! Shot. Tingin lang! Sangito. Nasiran ba? Nasiran ba? Remaining time, 5 minutes and 33 seconds. Sa ilalim gawan. Bansay. Ang last touch. Remaining time. Anibal. Again, Salomon. Pass to Fernandez. Fernandez to Fernandez. Shot lock up. 15 to shoot. Abelencia step back jumper, wala. Receive sa 14, agawan ng bola. Yan ang gandang hasil. Yan ang laro. Ayan, Pansay ngayon. Nilipat na yan, Pansay. Sultan. Iba talaga si Pansay, walang takot. Parang si Louie. Walang takot. Fernandez, bam! Twin! Fernandez! Score! 88-96. Oh, good pa, good! Salomon! Wala, agawan ng rebound. Mira, kakambal ni Mara. Traveling! Si Mira. Stop. Sabret. Sino? Mira. Kambal ni Mara. Labas ko muna. Sub ko na sub. Sino? Ha? Fernandez? Sino? Fernandez! Sino ang Fernandez? Awade. Si Rudy Fernandez. Remaining time, 4 minutes and 20 seconds. Last and final quarter. Bulacoy, elbow jumper, yes sir! Ito, hangin na lang po ang hinahabol ngayon. Ang bato-bato. Ayan, number 4 to Abelencia. Apat na. Borabon! Score 96-92, apat lang po ang kalamangan ng Barangay Borabon. Remaining time, 4 minutes. Sakto ito na, 4 minutes. Maray natin kulang-kulang. Last 4 minutes. Pindutin yan. Okay. Balik po tayo sa bakbakan. Dito lang yan. 4 minutes. Dito lang yan po sa East Awang Ostudo. 30. Tara sa 30. Bola ngayon ng Borabon. Shoutout sa namon Hasan Apik na referee si Louie Moseto. Bansay balik sa labas na ball, peg, Tayes, wala, agawan. Sultan mula pa rin, rebound. Minamalas na lang ang mga Borabon, Abelencia, sayang lang. Ayan na si Santiago. Santiago ngayon, pada kay peg na ball, peg,
with number 14, Arms. 2 shots. Third personal foul. Penalty. First 2. Pasok yan. Say, second 2. Okay, substitute 2. Limang nahapol. Fernandez to Bulacoy pick, fires. Nakuha Pelalim. Nakuha ngayon. Sino? Palsay. Binigay kay Nabor ngayon, didiskarte. Pass to Santiago. Santiago, side step. Iniwang kayo Chasa! Minutes and 51. Okay, Fernandez. Rudy Fernandez sa labas. Nagot rebound. Sila ng Barangay Burapod. Score 192. Walo ang kalamanan ng bante. Santiago to Nabor. Nabor ngayon. Racing ball, Nabor. Pass to, nakuha. Binigay. Napunta ko yung kay Fernandez. Fernandez pumukol sa labas. Wala pa rin. Wala. Simple po tayo. Next. Oras. 2:18. 2:18. Remaining. Shot lang. Nabor. Last 2 minutes. Ang larong ito itong sayo ng Tanto Ram. 1 minute and 50. 15 to shoot. 1 and 30. 10 to shoot. 5 to shoot. Ginannounce 5 to shoot. Ginannounce ang shot clock. Foul jersey number 12, the Arms. Last 1 minute and 30 seconds. Shut up para kay Sales. Busog na, nakaw na.
1 minute and 30 seconds. Okay, layo kita sa linya. Okay, last 1 and 30 seconds. Score 94-102. Abulancia sa labas. Bang! 3! 1 and 23 seconds. Bansay! Yes, sir! Last 1 minute and 15. Abulancia, pangalawang 3 points. Wala. Last 1 minute and 7 seconds. Seconds to play. Last 55 seconds. Hoy, parang ini ha. Now jersey number 23. Graduate na. Wala kaya. Ha? Graduate na si Bulacoy. Fouled out. Last 50 seconds. Last 50 seconds. Kuya, butilya. Last 50 seconds. 45 seconds. 15 to shoot. Abulancia. Time out ko na, time out. Time out. Time out. Barangay Batu-Batu. Pareho tagusa. Yes, 32 seconds. Okay, double foul. Hey, penalty. Okay lang. Last 32 seconds. 106, 106.99. Last 32 seconds. Offense number 17. Last 32 seconds. Marlon. Ball number 7. Ano na? May. Huwag na, nakalasip ka pula.
Oh, sa number 20 na naman ito. Mali. Okay, wala. Last 29 seconds. Ay, nahuli ka sa balay. Last 25. Hernandez, no good. Push para kay white number 6, Santiago. Last 14 seconds. 13 fouls pala, 13 fouls. 13 fouls. 14 seconds. Last 10. Last 5.